So guys, kain tayo guys. Mukbang tayo ng alimasag guys. Ha, kain. Testing ko kung malasa. Kaysa sa asawa. Huh? Guys, tara guys oh. Oh guys, ganito lang guys pagkain guys oh. Yan, durugin tapos sabay itapon yung alimasa guys oh. Yan guys oh. Oh, di ba? Tigas. Oh. Gutom na ako, di pa ako makakain. Na guys. Sip-sipin. Wilong. Sarap guys. Kain. Muna subo para sa inyo. Sarap guys. Okay, ito na guys. Laman guys. Grabe. Tara. Yung nagbibideo, mamaya ka na kumain. Katapos ko, saka ka na kumain ha. Guys, pangalawang subo. Akin naman. Nipit. Pwede sampayan. Na guys, Up guys, oh. Up. Ipon. Bibili pa lang ako ng hipon bukas. Guys. Up guys. La. Tingnan nyo guys, oh. Up. La. Taray dito. Kaya makain itong mata. Guys, oh. Yan. Sarap. Parang mas candy. Guys, oh. Hop. Guys, oh. Hop. Tapos sabayan pa natin guys sili. Diba? Tatlong uya. Wala lunok. Guys, sobrang lamang guys. Diba guys, oh. Nalaki oh. Tagay. Mukbang tayo ng alimango. Alimangong pango. Nah guys. Guys, nakita nyo laman. Guys, oh. Sobrang laman. Nakakapalaway guys. Guys. Nah guys, oh. Guys. Guys, oh. Walang tapon. Nah guys, kayo naman. Oo, gutom na. Guys, yung nagbibideo sa akin guys, nagugutom na raw. So susunod man ulit, update ulit ako sa inyo ng ating mukbang. Thank you guys, thanks for watching.